जोजो जंबो किड्स। हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एन। एन इज फॉर 9। तो चलिए हम इसमें भी जल्दी से कलर भर लेते हैं। एन इज फॉर 9। चलिए हम अपने 9 में भी कलर कर लेते हैं। एन इज फॉर नोट। तो चलिए हम अपने नोट्स पे भी कलर कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एन इज फॉर नेट। अपने नेट पे भी कलर करते हैं। एन इज फॉर नेस्ट। तो चलिए हम अपने अल्फाबेट्स को नीचे लिखते हैं। एन इज फॉर नोट्स। एन इज फॉर नेट। एन इज फॉर नेस्ट। एन इज फॉर 9। एन इज फॉर नोट्स। एन इज फॉर नेट। N is for nest. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this video. Bye.